Musidɓe ka mouvement LFDG Koundara International, mercredi le 25 mois de août 2021, bay le bulldozer salmini on nokku kala kantirɗon ka mouvement meɗen ɗo ka préfecture de Koundara e plateau ji meɗen ɗin fof haray meɗen lando so tawi woni hiɗon e jaam. Donc en artay ka communication fi andintinen seeɗa jamaji ɗin e ɗengal fulfulde ɗengal labangal ɗum woni pular haray situation terrain on no fewdori non. Donc haray koydi kon taw miɗo toro on yaafo e Mouradou Soberu tawde nder ga yo andi ñalawmaji ɗin sina haray bindi on yawata nande miɗo waɗa hito ko tawde noon tawa mi jottindaki haray ko ɗum ɗon sabuna golleji buy no nanga Mouradou Soberu noon golleji buy no nanga wayi donc haray na golle privé ɗen tun ka gurdam muɗum ɗan ko fi no guine jon hettora inchallah fof ƴettodira si Allah lan ɗum jaaɓi laggine hettoto kaɓoya haray ko wacce mum président élu par le peuple de Guinée Mamadou Cellou Dalein Diallo haray ɓe windi ɓatakuru ɓe holli wonandema kañum battane kanko Sékou Kounduno haray tugalal tiɗugal ka sengo Front National pour la défense de la constitution guinéenne ɓe holli wonandema battane mandat d'arrêt ka o ka kañum lanɗo dundarankejo hollayɗo jaggu lamakeri muɗum ndin ko o waɗanimo mandat d'arrêt ɗon kañum o procureur manna ɗon hoore mon ko Alpha Condé woni ko darani cenɗe ɗen fof darani wana dow lettugol jamaji ɗin e tampingol jamaji ɗin e waɗugol tambitagol Alpha Condé côté ji ɗin fof fino avancira haray kanko procureur on Sidi Souleymane Ndiaye o holli wonandema haray Sékou Kounduno kala ko yira kala e lalagal aduna ɗo haray yoɓe heññumo e jogue ɓe artiramo laguene ɗum ɗon noon woni ko metti président Cellou Dalein Diallo haray ɓe condamni non fermement ɓe holli wonandema ene haray kanko Sékou Kounduno ko neɗɗo gonguɗo ko neɗɗo tambitiɗo ko neɗɗo wonɗo contre troisiéme mandat e sengo leydi ko neɗɗo kadi défendayɗo wonɗo e défendude kañum sariyaji leydi manam constitution laguine mo peuple de Guinée on votuno mo peuple de Guinée halduno fottani on ɗum ko 2010 haray président Cellou Dalein Diallo holli wonandema jaggu e doole ke kanko Alpha Condé ko woni jokkude fi warugol ene opposition on ka sengo leydi meɗen ɗum ɗon no feƴƴiti kerol yo andude haray o wawata hay kala ko eti o ettoto noon himo wadde piiji ɗi fof kono o wawata tawde noon haray kanko Sékou Kounduno ɓe kanko oui kanko Sékou Kounduno o holli wonandema président Cellou holli wonandema hiɓe wondi e makko ka kene e ka kundo kadi ko neɗɗo tugalal moƴƴa moƴƴa dartiɗo fi yo démocratie tabutu ka leydi meɗen haray ka tigi tigi on ɗo kañum weɓitande kañum o procureur jo Alpha Condé ɗo ɗum ɗo metti moƴƴa moƴƴa président Cellou Dalein Diallo ɓe holli haray ɗum na e gonga on procureur o woni sabuna Sékou Kounduno fus ala ko o bonni o bonna hay e hunde e sina hulɓingol peuple de Guinée o majƴina kañum eto wara fi parti ji ɗi andan non hooremo ene ko ɓe wonda ko ɓe wonda e ɓe wiɓe hino tawti Alpha Condé fi walgol mandat makko tammo on ka sengo leydi meɗen wona no famiro noon ka mouvement LFDG Koundara International sen feƴƴi ɗon meɗen ɓeyda on annintinde musidɓe ka mouvement LFDG Koundara International e partout kala Guinée jonka wontiri ɓeydugol wattande yila waɗa doyi ka konguɗi waɗa doyi wattane yila Mouradou Soberu saabu honnum feendo hande ni ko moni yewtude ni Alpha Condé o anda ka woni Alpha Condé na kanko woni lanɗo laguine on Alpha Condé o ala andude ko woni yewde ka leydi Alpha Condé ko hino anidi e hoore mum e ko honno si tawi woni o daɗay ko jokkimo ɗon kom sabuna himo nawni Mouradou Soberu himo nawni moƴƴa moƴƴa o anda feendo hande ko honno o wawata gérirde bandiji iwɗi ɓaawo makko ɗin haray noon oya semaine yewtuɗo yer ha no mi humpitor noon ene tampere hakke makko tampi kon wonno kanko docteur Diané wonno ko yahi ene ɓattoyimo ton fi dey haray yoɓe haldu ɓe fottana ton e eɓɓugol wi
situation terrain on no fewndori non kanko Alpha Condé ene ka tigitigon o ala e huɓindagol kañum bandiji iwrɗi ɓawa makko ɓin iwrɗi ɓawa makko ɗin haray ka sengo gouvernement ton sabuna kanko Alpha Condé haray ko ɓurimo aninde fendo hande ene ko no o daɗira ko jokkimo ɗon ko sabuna himo nawni ha feƴƴiti no mi yewtiron noon ɓandu ndun guili ko ɓooyi Alpha Condé sella fenɗo himo e fi ñawdagol kono noon haray wonayi komin humpiti janggo e alkamuson o hewtay sengo Allemagne haray onon wontiram ɓen Europe ton ɗe ha fédération jiɗin section jiɗin e ko nantata mum kañum FNDC militant et sympathisant ɓe mi noddi ɗo haray ko e fédération jiɗin ton ɗo haray ko ɓeydugol landitagol information on source information ko holno woniri so tawi ko gonga o jippoto Allemagne ɗon fi haray jaɓɓode mo andinde mo Guinée jon ene ka tigti kon hatton jina e makko fendo hande haray noon immoto Istanbul ton tawde noon ñawdagol makko ngol haray ɓe holli yer hanno mi humpitori noon ko ma o ara Europe fi hebugol makko lekki tigi tigi haray himo eɓɓini so iwi Allemagne ɗon o yaha France après noon o hewtira ka leydi meɗen ton o arta ka leydi meɗen Laguine donc haray kanko docteur Diané woni ko déplacé ha no mi humpitor noon kanko docteur Diané ene o naati Conakry fendo ɗo ni ko moni yewde ɗo ka mouvement Lève de Jé Koundara international donc situation no fewdori noon kanko Amadou Damaro Camara e kanko docteur Diané e kañum kako Sori Fofana ɓen ɗon hiɓe hakkundeji mabɓe ka tigti gon wela few hay si tawi woni kala kanko Sori Fofana fendo hande ene himo yahi tawi degol fi wattingol gueɗal jo makko feƴƴinɗo on ɗe balɗe ɗo sengo Atalanta ɗum ko sengo Amérique donc aray min famina yon tun fendo hande komo kala yo tuɗɗu noru muɗum ɗum wawa heɗitagol ko arata kon sabuna leydi ndin fendo hande no kañum gouvernement on no eɓɓindi no eɓɓiri ɗaynigol ma piégugol population on noon miɗo andi ɗum ɗon pellet haray population on jaɓata si Alpha Condé fi do si Alpha Condé yahani hen haray ka tigi tigon eɗen woni enen kadi ko préparanɗuɗen très bien fi daragol ka terrain organisen peuple de Guinée on anden ko honno waweten hewtirde secteur ko ɓuuri e yawde haray Laguine welay woni noon si tawi woni hewti secteur donc foton famude situation fewdiɗo on ka leydi meɗen Alpha Condé ala wawde tennude ɗum ɗon haray bandiji iwrɗi ɓama ko ɓin ko kamɓe woni piéjude hakkillaji jamaji ɗin wurta ɓe wiya Alpha Condé yahu vacance awa haray vacance makko on dey ko vacance manda ɗon hoore mom mo Guinéɓe ɓen hatto jina yo o artu ɗum ɗon haray ɓen wawa hadde ɗo no piji buyi timi humpitiɗi anndanno hoore mom haray jarata komi yewta stanke e ɗum ɗon bon duwaɓe yewde ɓen yewtani taw ka mouvement Lève de Jé Koundara international ɓe daroto ɗo si en feƴƴi ɗon en artay activité ji hay hin fewdiɗi ɗin ka sengo leydi meɗen ɗintina en tun kadi haray en yaray ka sengo kasalama koɓe Alpha Condé ɓen ɓe o joguiti ɓe o haaɗi ɓe o woni tampinde ene lettude kadi ka kasoji ton ɗe kañum ɗi kanko e ɗimmoɓe makko ɓen tedda paɗen haray sen wi tedda paɗen ko Alpha Condé sen wi Alpha Condé ko tedda paɗen donc wonano famiro noon e sengo sirete haray buy hino mankora to ñameteji men humpitike ton kanko wiyeteɗo Siradio Diallo haray on ɗon kadi wonani ko haɗe haari mo hatto jini do e ñawdegol cellal makko ngal hino ŋakki Mouradou Soberu ka sengo kaso ton kaw jogita ton oɗo noon kanko kadi o heññano e jogue ñande nogay e jeenayi mois de octobre 2021 donc haray mouvement Lève de Jé Koundara international militant et sympathisant de Lève de Jé ko ɓeydugol soutenugol haray ɓe kasalamkoɓe meɗen ton Mouradou Soberu haray noon souteniraɓe none cenɗe ɗen fof ka jawle e yahugol dara mawɓe mabɓe ɓen encourageaɓe yewtaɓe fiyoɓe fammu situation o haray mettendeji ɗin ɗiɓe joguiti ɗin haray ko enen fof woni ko sendude ɗum ɗon donc haray ka kanko sengo en yaray ka sengo kanko Keymo Bogola Haba ha ka woni ɗo de kanko Keymo Bogola Haba kanko kadi imo hatojini e ñawdede moƴƴa moƴƴa tawde noon ha ka woni ɗo ɓandu wonade ko selli ɓerde nden hino musude mo moƴƴa moƴƴa ko wacce muɗum haray en yewtay kañum maire on sengo Kindia Abdoulaye Ba ton kadi meɗen humpiti wonandema kamɓe maire on Abdoulaye Ba ene ka tigui tigom ɓandu ndu dey hara cellal hay si tawi woni kalaji ɗon andi wonno ko ɓe accita fi ɗon ñawdoyagol ɓe ɗaɓɓa lekke
be wawa dabbirde lekkele e sengo lending nokku kala ka be yaari kono haran si be yalte kadi e sengo lending yo won har ko be wayni be awa kanyum merom Abdoulaye Ba Kindia ton nde hanki wonno ko bandu mabbe dum wali wulde kambe kadi wonani ko be sel dey haray non arde woni ko jokkitibe moƴƴa ka sengo prison ton awa wonano famiro non kam mouvement levde des Koundara international sen feƴƴi don situation leydi ndi no fewndor non jama on surtout gueɗalɓe meɗen ɓen koye juwoy to koye duuɓi sappo ha duuɓi sappo e joyyi haray tampere nden no ɓeydi e mabɓe moƴƴa sabuna hiɓe hollede jaggu moƴƴa noon e sengo leydi meɗen ndin ɗon andi ko laamu dictature yagal gonɗen haray jama on ala ka sécurité on ka tigui on haccitaka e jamaji muɗum ndin daditi dari en woni wonaɓe ittede fiyo hew peuple de Guinée on ko ɓen tigui woni boni bandeji ɗin haray no hulɓini ka sengo leydi men ko sengo Ouré Kaba district Ouré Kaba wonde yarde haray e humpiteke ton viol hulɓiniɗo waɗi ton haray ko kanko wiyeteɗo kañum Younousa Bari haray mo duuɓi 50 ene no min humpitorno mo jogiti sonnaɓe tato woɓɓe wi o ko ɓiɓɓe gueɗalɓe tato o jogiti en tout cas haray ko oɗo woni ko violi ton jiwum ko anda ɗon hoore mon anda hunde sabuna jiwum mo jogiti duuɓi sappo haray ko duuɓi sappo jomum woni ko jogiti haray noon ɗum ɗon ko hanki woni ko waɗi ene ka tigui gon o yeddudo noon ɓay noon o yeddi hande jonkun tawa no woniri noon ma naɓe ka labtane ɓe yahi ɓe tawi pellete o memi o jiwoɗo awa haray ɓe heññibo dey e jogue silon noɓe wi nomin humpitori noon donc haray kala nomin humpitori ko ɓeydoyi e laaɓoygol ɗon ɓe min garay mi weɓintina noon e ɗengal pular ɗengal fulfulde ɗengal labangal donc haray koyo juɓɓen surtout mawɓe juɓɓen yo ɓeydu wattande ila moƴƴa sengo ɓe miñiraɓe meɗen ɓe bandiraɓe meɗen haray jaggu e doole e hasidaku ngu hino feƴƴide sengo leydi meɗen ndin hiɗen wondi kadi e yimɓe ɓe anda ɗon hoore mon calculta mijota ko hara hakkille ɗen ko faaɗude ha feƴƴiti kono noon wona ɗum ɗo si waɗi on nana e buy hino wiya wona ndema ko yollol watta ɗum ko yollol ko rewi ɗo sortoriɗo donc oɗo ko ɗum ɗo ko teware watta ɗum ɗo sabuna tuma fini weddi ɓe hiɗen nana ɗi viol ji ɓe koye jiwoy men ɓe anda ɗon hoore mon hara ko duuɓi sappo woɓɓe wuri ñang hara ko duuɓi 6 woni ko jogiti hiɗen nana façon viol ji ɗin ka sengo leydi meɗen moƴƴa surtout noon sengo Foutar ndin haray no hulɓini wona no famiro noon ka mouvement LIFDG Koundara international sen feƴƴi ɗon kanko chef cabine présidentiel Dalen Diallo on ardiɗo sengo leydi peuple de Guinée on haray Nadia Nahman o holli haray konde laaɓi jelu ko ha saa hombo jama on ene wawata accude wullirgol ɓiɓɓe gueɗalɓe meɗen ɓe Alpha Condé woni warde woni continde e tortirugol e wargol e tampingol e lettugol e jattugol e piigol waɗugol cippiji ɗin ɗi Allah yiiɗa yardaki e sengo leydi meɗen ni ko ha honde sayi Alpha Condé accata ɗum ɗon o accirta ni warugol peuple de Guinée on haray kanko o holli wona ndema e wona no famirɗo noon ko woni yawtir dare o holli ko yawti e sengo ka wiyete ton fuloya ɗum koye sengo sigiri ton kadi haray jama on kañum bandiji Alpha Condé ɗi naati ton waɗi ton piiji ɗi anda non hoore mon haray ko piiji hulɓiniɗi e yo gandi ɗum ɗon mi wonno ɗe balɗe komi yewti fi muɗum cuuɗi 30 e ko fayi wonno ko sunnano ton boutikaji 11 awa yimɓe buy kadi wonno ko barmina ton boutikaji sunna ka tigui on wuri ñamɓe hawruno ɗon e goɗɗo on ɗo laatino fure donc haray kanko Nadia Ahman chef cabine présidentiel Dalen on o holli haray yo adduna Allah on yo ndaaro ko woni yewde e sengo leydi kanum Union européen surtout wona Nations Unies institution ji ñaɗɗi yo yeƴƴito lagine FIFA bo population lagine on sabuna Alpha Condé hino ɓeydi tuma fini wiyete ɓe himo tampingol imo e tampingol peuple de Guinée on himo lettude peuple de Guinée on himo tampinde moƴƴa himo empêchude wuri ñang haray kamɓe wuri buy ka sengo opposition ton fi no ɓe yaltira e sengo leydi kadi himo soki ɓurɓe ɓen e sengo leydi haray nde jagguyagal ko Alpha Condé woni wadde kon himo kanko mo kondan ɗum ɗon yo himo tori kadi yo ɗum ɗon accu ko ɓuri e yawde sabuna tigui no leydi fewdori ni haray si tawi woni ko ni tun Alpha Condé eɓɓiri waɗirgo lagine haray wo joni Guinéɓe ɓen haray ƴettanay hoore mum joni position muɗum fi
fi dartagol harat inakatu joni immoden dartolen sabuna do ande ko foko opposition wiata immode manifestation on manifestoden jonno jamaji din si tay woni feddeji wobbe seeda ma préfecture ji go be sengoto no immade hollira metti bernde mum ma dartanagol haqqeji mudum on fi landitagol fi tun yobe jette ka golle société ji wondi e gollude ka préfecture ji mabbe ma ka district ji mabbe ma ka sous préfecture ji mabbe tonde dum don immagol lando on din on haqqe don dum koko hinoka constitution meden donc kanko na jahaman o holli wala ndema harayti dum do wadi jama on hino warede no warrabe no piede no wadede piji danda non hore mon haray naka leydi tabintindi démocratie ko watta dum don ene haray o holli dum don no hulbini o holli wala ndema leydi danda do hore mon wondi habade fiyo démocratie tabutu e mudum haray dey wawata warrude ni lamateri mudum ndin donc ka mouvement FDG Koundara International haqqeji meden ndin koye dartan rifolle mon do faala doluden miɗo faami piiji buyi ko annadon hoore mon bon mi falaka taw wolude taw ha min anda hunden hi ko so tawi woni kono woniri kono soyez sûr victoire no e jungo meɗen restez connecté souvent ka mouvement FDG Koundara International. Je vous remercie, bonne soirée.